اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 and 88، دو آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ تو آیت نمبر 87 سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام جو ہے بہت غمزدہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو صحیح کیا، اور انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو ان کو دینا چاہیے تھا نا، جو نصیحت، وہ نصیحت بھی انہوں نے اپنے بچوں کو، مطلب جیسے ایک باپ کا جو فرض ہے وہ انہوں نے برابر سے نبھایا اور ان کو اچھی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹوں، یعنی یہ بہت اچھے سے پیار سے بلانا ہوا، جیسے کہ مائی ڈیئر سنز، اور ایسا ہوتا نا جیسے، تو یا بنی اذهبوا فتحسسوا، جاؤ تم لوگ سب جاؤ اور جا کے پتہ کرو، انکوائری کرو۔ فتحسسوا، تو یہ جو ہے یہ اس کو کہتے کہ جیسے پتہ کرو، معلوم کرو، من یوسف واخیہ، یوسف کے بارے میں بھی اور یوسف کے بھائی یعنی بنیامین کے بارے میں بھی جاؤ اور انکوائری کرو، پتہ کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، تو یہاں روح اللہ ہے، لیکن کہیں کہیں پر لوگ اس کو بولتے ہیں کہ روح اللہ، مگر یہ روح اللہ نہیں ہے، روح اللہ ہے، کیونکہ روح یعنی کہ مطلب اللہ کی عنایت، اللہ کی خاص رحمت۔ تو ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی جو خاص مرسی عنایتیں ہیں، جو فضل ہے، اس سے مایوس کبھی مت ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، اور یقیناً وہی مایوس ہوتا ہے اللہ کی اس خاص رحمت، عنایت اور فضل سے، من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور جو یعنی کہ جو مایوس ہوتا ہے اللہ کی اس خاص عنایت سے، فضل سے، رحم سے، تو وہ صرف مطلب کافر قوم ہے۔ جو کافر قوم ہے وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، جس کو ایمان اللہ کے اوپر ہے وہ نہیں۔ O my sons, go you and inquire about Yusuf alayhi salam and his brother, and never give up hope of Allah's soothing mercy. Truly, no one despairs of Allah's soothing mercy except those who have no faith. اس کی دو نوٹس ہیں، 1762 and 1763۔ 1762 The word is روح not روح as some translators have mistakenly construed، یعنی کچھ مفسرین نے اس کو روح اللہ بنا دیا ہے۔ تو روح کا مطلب ہے includes the idea of a mercy that stills or calms our distracted state، یعنی جو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اس کی گھبراہٹ، اضطراب وہ بہت ہے، تو یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جس سے کہ وہ بالکل سکون میں، اطمینان میں آ جاتا ہے۔ اینڈ از پرٹیکولرلی اپروپریٹ ہیئر ان دا ماؤتھ آف یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے منہ سے جو یہ بات نکلی یہ بہت صحیح ہے، کیونکہ وہ کتنی بے چین، کتنے اضطراب سے گزر رہے ہیں۔ Note number 1763 Yaqub alayhi salam ignores and forgives the sting and malice in the speech of his sons, and like a true prophet of Allah still wishes them well, gives them sound advice۔ تو یہ جو یعقوب علیہ السلام جو ہے، اب انہوں نے ان کی جو بھی حرکتیں تھی بیٹوں کی، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، معاف کر دیا۔ جو ان لوگ نے جس طرح اپنی باتوں سے مطلب ان کو غلط بھی جو بھی کہا، یا جو بھی ان کے اندر حسد یا جلن دکھ رہی تھی یا چڑ دکھ رہی تھی، اور انہوں نے جیسے ڈنک مار رہے تھے، تو وہ انہوں نے سب نظر انداز بھی کر دیا، معاف بھی کر دیا، اور جیسے ایک سچے اللہ کے نبی کی طرح انہوں نے ان کے لیے اچھا ہی چاہا۔
gives them sound advice, उनको अच्छी अच्छी नसीहतें भी की, and sends them on an errand which is to open their eyes to the wonderful ways of providence as much as it will bring consolation to his own distressed soul. फिर उन्होंने उनको इस चीज के लिए भी भेजा कि अब तुम लोग जाओ फिर से, कि जाके, और ताकि उनकी आंखें ये भी बात पे खुले कि अल्लाह जो है, अल्लाह का तरीका, अल्लाह कितना कारसाज है, वो देखें, वो अल्लाह की ये कारसाजी, अल्लाह का हिफाजत करना, ये वो देखें। और ये चीज जो है वो बहुत ही मतलब दुखी दिल को बहुत ही मतलब एक सुकून और इत्मीनान भी पहुंचाएगी, जैसे कि वो खुद, उनका खुद का जैसे जो उनका सोल, उनकी रूह बेचैन है, तो वो उनके लिए भी वही है ना कि उसमें उनके लिए बहुत ही मतलब सुकून है। He asked them to go again in search of Yusuf अलैहिस्सलाम and Binyamin. तो फिर वो कहते हैं कि जाओ तुम, कि मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को तलाश करो। Perhaps by now he had an idea that they might be together in Egypt. हो सकता है शायद, क्योंकि वो नबी हैं अल्लाह के, तो उनको इस चीज का एक अंदाजा हो गया कि शायद ये दोनों मिस्र के अंदर एक साथ हैं। In any case, their stock of grain is again low. अब उन लोगों के पास ना उनका जो अनाज जो था वो भी खत्म होने आ रहा था, and they must seek its replenishment in Egypt. और अब उनको चाहिए कि उनका खाना ही खत्म हो रहा था, तो उनको और भी अब चाहिए ना रिफिल, और चाहिए उनको, तो वो उन्होंने मतलब सोचा कि अब अपनी ये जो खत्म भी हुआ उसके लिए भी तो जाना ही पड़ेगा। आयत नंबर 88, फलम्मा दखलू अलैहि कालू या अय्युहल अजीज मस्सना व अहलना दुर्र वजिअना बिदातिम मुज़जातिन फअौफी लनल कैला वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़ील मुतसद्दिक़ीन। फलम्मा दखलू, तो अब और भाई जो है वो बराबर टाइम हो गया उनका कि साल भर हो गया, और वो पहुंचे वहां, वो लोग दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम की मतलब प्रेजेंस में या उनकी मौजूदगी में वो लोग हाजिर हुए। फलम्मा दखलू अलैहि, उनके पास आए और उन्होंने कहा, कालू या अय्युहल अजीज, ओ मतलब बहुत ही मुख्तारे मुतलक, और यानी मिस्र के अजीज मिस्र के मुख्तार मुतलक, क्योंकि उनके हाथ में ही सब कुछ था देने का, इसीलिए तो मस्सना व अहलना जुर्र, हमको भी और हमारे अहलो अयाल को भी तकलीफ ने आ घेरा है, मुसीबत तकलीफ ने आ घेरा है। वजिअना बेबिदातिम मुज़जातिन, और हमने लाए हैं जो हम मतलब देते हैं स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब जो वो बहुत ही थोड़ा है, हमारे पास इतना कैपिटल भी नहीं है कि हम कुछ दे सके। कि पहले अब जब इतना शदीद वहां पे कहत पड़ा हुआ है, इतने साल गुजरते जा रहे हैं, तो वो जानवर भी तो मरते जा रहे होंगे, तो अब ना तो उनके पास कोई ऊन है, वुल या कोई और चीज कि नहीं है ऐसी, बस थोड़ा बहुत कुछ उनके पास था वो लेकर आए। और उन्होंने कहा कि हमारा ये जो बिदातिन है ये भी नहीं है, बहुत ही थोड़ा है, हमारे पास नहीं है देने के लिए ज्यादा। फअौफी लनल कैला, तो जो भी हमारा मतलब जो मेजर करने का है पूरा, तो वो पूरा के पूरा हमको जितनी भी मिकदार हमको देते थे उतनी ही दो, हमको पूरा मतलब फुल मेजर दो, यानी पूरा माप के देना, हमारा मतलब बहुत कम है जो हम दे रहे हैं, तो वो उसको मत देखो, और यानी हमको पूरा दो, यानी थोड़ा मत देना। और या तो फिर वतसद्दक़ अलैना, बल्कि सदका करो हमें, हम अब मतलब सदका और खैरात के मुस्तहिक हो चुके हैं हम, इसलिए हमको सदका ही कर दो। इन्नल्लाह यजज़ी, यानी अल्लाह तो जजा देता है, इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, तो जो सदका खैरात करने वाले लोग हैं चैरिटेबल, अल्लाह तो उनको बहुत जजा देता है। अभी इनको गिड़गिड़ा के लोग मांग रहे हैं। Then when they came back into Yusuf alayhi salam's presence, they said, O exalted one, distress has seized us and our family.
We have now brought but scanty capital, so pay us full measure. We pray and treat it as charity to us, for Allah does reward the charitable. इसकी जो नोट है 1764. The 9 brothers come back to Egypt according to their father's direction. जैसा उनके वालिद ने उनको समझाया था और जैसी हिदायत दी थी, नसीहत की थी, उन लोग ने वही चीज को फॉलो किया और अब मिस्र में वो फिर से मतलब दाखिल हुए. Their first care is to see the wazir. उनको सबसे पहले वजीर से ही जाके मिलना था. They must tell him of all their father's distress and excite his pity. और उनको चाहिए था कि वो जाके जैसे उनको मतलब अपने वालिद की जो हालत है वो बताना चाह रहे थे, ताकि उनके अंदर हमदर्दी को जैसे मतलब थोड़ा जगाएं. If perchance he might release Benjamin, हो सकता है कि वो बाप की हालत को सुन के उनको रहम आ जाए और वो बिन्यामीन को छोड़ दे. They would describe the father's special mental distress, as well as the distress which was the common lot of all in famine time. तो अपने वालिद का जो मतलब उनकी जो हालत थी बहुत ही मतलब दुख में और तकलीफ में वो जो थे, यानी कि मतलब उनका दिमागी जो सुकून था वो भी नहीं रहा, वो बहुत दुखी है. तो वो हालत भी वो बताना चाह रहे थे, लेकिन साथ में जो कहत की वजह से, शदीद कहत की वजह से जो हालतें थी वो भी तो बहुत बुरी थी ना, तो वो भी वो बताना चाह रहे थे. दे हैड स्पेंट अ ग्रेट पार्ट ऑफ देयर कैपिटल एंड स्टॉक इन ट्रेड. उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने सब लेकर आए, लेकिन वो बहुत थोड़ा था. दे वुड अपील टू हिज चैरिटी, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप सदका ही कर दो हमको. इट माइट प्लीज सो ग्रेट अ मैन, द एब्सोल्यूट गवर्नर ऑफ अ वेल्दी स्टेट. तो हो सकता है कि वो जितने बड़े ओहदे पे है, वो मिनिस्टर हैं, वो अजीज मिस्र हैं, तो हो सकता है कि वो उससे बहुत ही मतलब वो राजी हो जाएं, खुश हो जाएं, और फिर वो मतलब इतने बड़े यानी एक बहुत ही वेल्दी स्टेट यानी कि बहुत ही रिच स्टेट था मिस्र, इजिप्ट, तो वो वहां के पूरे एब्सोल्यूट गवर्नर थे. एंड दे डिड सो. परहैप्स दे मेंशन देयर फादर्स टचिंग फेथ, और उन्होंने जाके मुलाकात की और ये सब कुछ कहा भी, और उन्होंने मतलब जैसे अपने फादर के बारे में मतलब जो उनका ईमान और वो सब के बारे में भी उन्होंने बोला. एंड दैट ब्रॉट यूसुफ अलैहिस्सलाम आउट ऑफ हिज शेल एज इन द नेक्स्ट वर्स, जो हम आगे पढ़ेंगे कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, इसलिए वो जो अपने आप को उन्होंने छुपा के रखा था, जाहिर नहीं किया था अपने आप को, तो अब वो शेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि उनसे वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी अपने वालिद की. तो तब वो अब आगे हम जब पढ़ेंगे उस आयत को, अभी हम तफसीर इब्न कतीर पढ़ेंगे.